जय जगन्नाथ बंधुगण प्रायतः आमे समस्ते केबे ना केबे स्वप्न देखि थाउ एवं ସେହି ସ୍ୱପ୍ନର ଶୁଭ ଅଶୁଭ ସଂକେତକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିଥାଉ ତଥା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନର କିଛି ନା କିଛି ସଂକେତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନର ଶୁଭ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ହରିବଂଶ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱପ୍ନର ଶୁଭ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ବିଷୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତଳେ ଥିବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ ଦବାଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, हे केशव, मनुष्य जीवन रे स्वप्न देखिबार अर्थ कौन एवं केउ स्वप्न शुभ एवं केउटी अशुभ होइथाय से विषय रे विस्तृत भावरे कहंतो। तापरे भगवान श्रीकृष्ण कहिले, सुखं स्वप्ने जलं पश्येत् पुष्पं वा मणिमेव च दन्तं मणिकमुक्ताश्च लभते नात्र संशयः। अर्थात स्वप्न रे जदि जल फूल मणि मुक्ता किंबा दांत देखा जाए तेबे से व्यक्ति धन मान और सफलता लाभ करिथाय। स्वप्ने नागं गजं चैव सिंह वा पश्यते नरः राजलक्ष्मी समायुक्तः सर्वदा सुखमेधते। अर्थात स्वप्न रे यदि नाग हाथी बा सिंह देखा जाए से व्यक्ति राजसम्मान और संपद प्राप्त करिथाय। स्वप्ने अपि रजनी मध्ये दिवाकरं विलोकयेत् सर्वपाप विनिर्मुक्तो दीर्घमायुः सलभ्यते। अर्थात स्वप्न रे यदि राति रे सूर्य देखा जाए सेही व्यक्ति पापरु मुक्त हुई दीर्घायु लाभ करे। स्वप्ने शुक्लां दिशं याति कृष्णां वाज जदि नरः तस्य आयुः क्षयं जाति दन्यं च जायते ध्रुवम्। यदि स्वप्न रे उज्ज्वल किंबा अंधकार दिग को जाउथिबार देखा जाए सेही व्यक्तिर आयुष क्षय और दुखर सूचना प्राप्ति होइथाय। स्वप्ने अग्नि बा जलं बा बह्नि बा पतितं यदि दुःखं तस्य भविष्यन्ति रोगश्च जायते ध्रुवम्। अर्थात स्वप्न रे यदि अग्नि बा जल रे पड़ी जाउथिबार देखा जाए तेबे हा रोग एवं दुखर संकेत देइथाय। सेहीपरि स्वप्ने मृतं जनं पश्येत् यदि वा सजीवति आयुः कीर्तिश्च वर्धेत रोग नश्यति तस्य च। अर्थात स्वप्न रे मृत व्यक्ति को जीवित देखिले आयु कीर्ति एवं स्वास्थ्य वृद्धि होइथाय। स्वप्ने पतति चाकाशे नरो यदि सन्निह्नुतः राजद्वेषं सलभते क्लेशं च महतिं लभे। अर्थात यदि स्वप्न रे आकाशरु खसी जाउथिबार देखा जाए ताहेले से शासनीय कष्ट और मन दुख भोग करिथाय। स्वप्ने गंगा समुद्धृत्य पीबेत् पानं नरः सदा सर्वपाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। अर्थात स्वप्न रे यदि गंगा जल पान करुथिबार दृश्यमान हुए ताहेले सेही व्यक्ति पाप मुक्त हुई विष्णुलोक को प्राप्त करिथाय। स्वप्ने देवान् पश्यति यः स सर्वे स्वयमाप्नुयात् स्वप्ने विप्रं नमस्कृत्वा सर्वं सिद्धि लभेत् ध्रुवम्। अर्थात स्वप्न रे यदि देवता बा ब्राह्मण को देखि नमस्कार करुथिबार दृश्यमान हुए सेही व्यक्ति समस्त सिद्धि और सफलता प्राप्त करिथाय। स्वप्ने मंदिरमाप्नोति दीपं वा दृष्टवान् यदि ससु पुण्यफलं प्राप्य मोक्षमार्गं प्रपद्यते। अर्थात स्वप्न रे मंदिर बा दीप देखिले पुण्य लाभ और मोक्ष लाभ प्राप्ति हुए। स्वप्ने स्नानं समार्चय वस्त्रं नूतनमस्तरे
तस्य पापं विनश्येत सर्वसिद्धिं लभेत ध्रुवम। अर्थात स्वप्नरे स्नान किंबा नूतन वस्त्र पिंधुथिबार दृश्यमान हेले समस्त पाप नाश होइथाए। स्वप्ने रक्तं च पश्येत यदि वा सनरोधनी भविष्यति न संशयो रोगश्च तस्य नश्यति। अर्थात स्वप्नरे यदि रक्त देखा जाए ताहेले से धनी हुए एवं समस्त प्रकार रोग नाश होइथाए। स्वप्ने पीतं वस्त्रं धारयेत् यदि मानवः सर्वकाम समुद्रिश्च पुत्र पौत्रादि संयुतः। अर्थात यदि स्वप्नरे हलदिया वस्त्र पिंधिथिबार दृश्यमान हुए ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମସ୍ତ କାମନା ପୂରଣ ଓ ସନ୍ତାନ ସମୃଦ୍ଧିର ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନେ ମୃତଂ ଜନଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଦୁଃଖଂ ଭବତି ପୂର୍ବକଂ ଦାନଂ ତୁ କୁର୍ବନ୍ ବିପ୍ରେଭ୍ୟ ସର୍ବଦୋଷ ବିନାଶନଂ। ଅର୍ଥାତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖି ଯଦି ଭୟ ହୁଏ ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ସେ ଅଶୁଭ ନିରାକରଣ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନେ ଚନ୍ଦନ ଲେପଂ ବା ପୁଷ୍ପହାରଂ च धारयेत् ससुकीर्तिं समाप्नोति लोकानां प्रियतां लभेत। अर्थात स्वप्नरे चंदनर लेप बा फूलमाला पिंधिले ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି लोकप्रिय ଓ କୀର୍ତ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ଅଶୁଭ ନିରସିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରାତଃ ଉଠି ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଓଂ ନମୋ ନାରାୟଣାୟ ମନ୍ତ୍ରର 108 ଥର ଜପ କଲେ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।